Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot. Balitang pinasahi, katuhuan dili, apan tinuod. Balitang Ekspesyal. Alang sa atong balitang Ekspesyal, mamasura nakadaog sa loto panibalik pagkabasurero kay napakdot man tungod sa sobrang pagkagastador. Ang kompleto nga istorya nini atong kwaon si Katropang Raybax. Niadtong Nobyembre 2002, mga katropa, may palit og luto ticket si Michael Carroll, 19 anyos nga garbage man, dito sa Swaffham, UK, iyang unang taya. Kalit siyang nakajackpot og 9.7 million US dollars. Apan sulod ra og 8 ka tuig nahurot ang iyang bahandi, mga katropa, tungod sa maloho nga kinabuhi, bisyo og sayop nga paggasto. Naghatag siya og milyon sa pamilya sa usa ka football club, may palit og mansyon, mahalong alahas og sakyanan. Nalulong usab siya sa droga og ilimnong makahubog og dako kaayong gasto kada adlaw. Pag-abot sa 2010, nawadan siya og kwarta, mga tropa, og napugos pagpangita og trabaho. Una, isip coal delivery man, unya mibalik isip garbage man. Pasti lang saya nga wag niya matarog da yang kwarta, ha? Pero mas main na lang ubingon sa uban nga mas main lang ni nakatilo pagka milyonaryo. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan nga grabe kahapo sa lawas og wala nagyoy igong energy panahon sa kama. Mga katropa, di ay turbo food supplement for men gama sa Yes to Health Incorporated nga adunay maka og Glavo Huasca nga moy mo pa energy nimo, mohatag og boost siya nang imong libido, mga katropa, nga makakumpati kapag yun sa imong asawa. Safe imnon 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropang Raybax, alang sa balitang Ekspesyal. Kasikas Express. Balita